नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती अंबिका विजयन्। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बॉबी चेम्मण्णूर न्यायालयं प्रति अपराधबोधं नास्तीति प्रतिवाणि वस्त्रधारणं विमर्शित राहुल ईश्वरं विरुध्य हणिरोस्। राहुल अर्चकः नास्ति खलु उत्तमं कार्यमिति आक्षेपः। समये एव परामर्शरूपेण राहुल अवदति यत् उक्तमस्ति तत्रैव भवामि इति। 1978-तमवर्षस्य सम्भल घटनायां पुनः अपि परिशोधनां कर्तुं यूपी सर्वकारः 24 हैन्दवानां हननकार्ये अपि पुनः परिशोधना भविष्यति। मासद्वये प्रवृत्तायां घटनायां 81% हैन्दवाः एव मृतवन्तः। MEX-7 विषये न्यायादेशं विरुध्य रक्षिपुरुषाः घटनायाः पृष्ठौ आतङ्कशक्तयः इति प्रमुख CPM नेता आरोपयति स्म। पुनः अपि एतस्मिन् विषये परिशोधना नास्ति। गुप्तदलेभ्यः अपि गणना नास्ति। पाकिस्तान राष्ट्रं प्रति ब्रिटनेन दत्तम् आर्थिकसाहाय्यं स्थगनीयमिति अपेक्षा। पार्लमेण्ट् मध्ये कार्यमिदम् अपेक्ष्य रूपर्ट् लोबल्। ब्रिटिश बालिकानाम् उपरि अपराधकार्यं कृत पाकिस्तान जनान् स्वराष्ट्रं प्रति प्रेषणीयमेव। तावत् कालपर्यन्तं राष्ट्राय आर्थिकसाहाय्यं न करणीयमिति च रूपर् व्यक्तयति स्म। कण्णूर इरिट्टिस्थाने अवतरितान् वन्यजनान् प्रतिरोधुं वनं विभागः तद्देशस्थेभ्यः जाग्रतानिर्देशमपि विभागः एतदनुदत्तः। मूनार् नैमक्काड् एस्टेट् स्थाने पडयप्प गजः। आदिरपल्ली देशे कार्षिककार्यं नाशयित्वा वन्यगजाः। वयनाड अमरकुनि स्थाने व्याघ्रभीतिः। वार्ताः विस्तरेण। यूक्रेन् राष्ट्रे आक्रमणं कृत्वा रष्या 13 जनाः मृतवन्तः। अनेकेभ्यः परिक्षतिः। सपोरिशिया स्थाने आसीत् राष्ट्रस्य आक्रमः। विशदांशान् प्रति। जनसान्द्रप्रदेशेषु रष्या आक्रमणम् अकरोत्। सप्रेशियायां प्रवृत्त आक्रमणे 13 जनाः निहताः सन्ति इति वृत्तान्ताः प्रकाशिताः सन्ति। सौदान् प्रति आक्रमणं प्रवृत्तं। सप्ताहेभ्यः उभयोः राष्ट्रयोः संघर्षं रूक्षयति। यूक्रेनाय $800 कोटि मूल्यकं युक्तं आयुधानि वितरणं कर्तुम् अमेरिकायाः निर्णयं प्रख्यापयेत् पश्चात् भवति रष्या आक्रमणम् अकरोत्। पूर्वं $100 कोटि मूल्ययुक्तानि आयुधानि अमेरिका यूक्रेनाय अदात्। पूर्वं सन्दृतानाम् आयुधानां प्रयोगाय ट्रम्प अनुमतिम् अदात्। बैडन् अधिकारत्यागात् पूर्वम् आयुधवितरणं पूर्तीकरोत्। डोनाल्ड ट्रम्प अधिकारं प्राप्ते सति आयुधवितरणं स्थगयति इति सूचना वर्तते। रष्या सौहृदं परिपालयन् व्यक्तं भवति ट्रम्प। जनवरी मासे 20 दिनाङ्के ट्रम्प अधिकारे आगच्छन् वेळां विचिन्त्यप्रयत्नाः आचरन्ति रष्या यूक्रेन् च। वार्तातलं जनम्। इंडी सख्यः अपजये आगामि बिहार नियमसभा निर्वाचने इंडी सख्यं न भविष्यति सूचनां दत्त्वा RJD। सख्यस्य निर्मितीकरणं लोकसभा निर्वाचनाय केवलम् आसीत् इति च तेजस्वी यादव वदति स्म। इंडी सख्यः अपजयं प्राप्तपक्षमिति च भाजपा। चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। पाकिस्तान राष्ट्रं प्रति ब्रिटनेन दत्तम् आर्थिकसाहाय्यं स्थगनीयमिति अपेक्षा। पार्लमेण्ट् मध्ये कार्यमिदम् अपेक्ष्य रूपर्ट् लोवल्। ब्रिटिश बालिकानाम् उपरि अपराधकार्यं कृत पाकिस्तान जनान् स्वराष्ट्रं प्रति प्रेषणीयमेव। तावत् कालपर्यन्तं राष्ट्राय आर्थिकसाहाय्यं न करणीयमिति च रूपर् व्यक्तयति स्म। विशदांशान् प्रति। पाकिस्तान राष्ट्रं प्रति आर्थिकसाहाय्यम् आगामि वर्षे अपि वर्धितम् एव। वर्षेभ्यः एवं ब्रिटन् पाकिस्तानस्य साहाय्यं करोति। किन्तु एतत् साहाय्यं स्तम्भयितुं शक्यते वा इत्येव रोबर्ट् लो सभायां पृच्छति। Will the government commit to pausing all Pakistani visas and foreign aid into the country until the Pakistani government agrees to accept any of its deported citizens that have perpetrated these crimes on British soil and also imprisons these rapists and their accomplices in Pakistan however they see fit? Will the government undertake a full investigation into officials who had knowledge of these crimes yet failed to act?
ब्रिटन राज्ये 400,000 बालिकानाम् उपरि प्रवृत्त अपराधकार्ये पाकिस्तानी जनाः दोषिणः एव। एतादृशान् अपराधकान् पाकिस्तान् प्रतिप्रोक्षन् कालपर्यन्तं पाकिस्तानाय आर्थिकसहायं स्थगनीयमिति वदति स्म लोव्। ब्रिटन तदा यद् आर्थिकसहायं प्राप्नोति तद् धनम् उपयुज्य अधिकारसहायं न करोति इति स्पष्टयति वा लोव् पृच्छयति स्म। एवं गौरवयुक्तानि प्रश्नानि एवं संसत्सभायां लोव् उन्नीतवान्। लोवस्य प्रश्नकरणाय लोन् मास्टरेण साकम् अनेकाः अनुकूलतानां प्रकटयन्ति स्म। वार्तादलं जनम्। ओस्कार इवेंट्स् स्थाने GST परिशोधना तृशूर कार्यालये भवति परिशोधना। ओस्कार संस्था स्वामिनं जनीश शंसुदिनमेवं रक्षिपुरुषाः बन्धिताः। यानद्वये आगता संघद्वयमेव परिशोधनां करोति। महाकुंभमेला कार्यक्रमाय विशिष्य निर्मिता स्थालिका सञ्चिका च संगृह्य पर्यावरण संरक्षण समितिः कोळिकोड विभागस्य नेतृत्वे संगृहीतानां वस्तूनां समर्पणं वडकरस्थाने प्रवृत्तं। कार्यक्रमः माता अमृतानन्दमयी मठं स्वामिनी शैलजाम्मा उद्घाटिता। स्वामिनः हस्तात् पर्यावरण उत्तरप्रान्त संयोजकः नारायणः स्थालिका सञ्चिका च गृहीता। मकरसंक्रान्तिदिनात् शिवरात्रिकालपर्यन्तं भविष्यति प्रयागराज कुम्भमेला। मेला इयं पूर्णरीत्या पारिस्थितिकानुकूलं भविष्यति। सेनाचरित्रे शबरीशसविधौ सेनाद्वयस्य पदनियुक्तिः। राष्ट्रीय दुरितनिवारणपक्षतः एव सेनाङ्गानां पदनियुक्तिः। वार्तांशान् प्रति राष्ट्रीय दुरितनिवारणसंस्थायाः चरित्रे इदं प्रथमतया भवति। कार्यक्रमे अयं सेनाङ्गस्य पदनियुक्तिः बच्चालस्य बहिः तदपि विशिष्य मन्दिरे संजाताः। हविल्दार् पदे एव एर्णाकुलं स्वदेशी अजीषस्य तथा महाराष्ट्र सत्तारस्य नवल्किरणस्य च पदनियुक्तिः शबरीशसविधे देवालय उद्घाटनेताः। एतौ कर्मनिरतौ एव शबरीशसविधौ एव सन्निधाने एव द्वयोः प्रमोशन्। जनद्वयस्य अपि राष्ट्रतावचोदिः वक्तुं न शक्यते। 16 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാനിന്ന് കരുതുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ബറ്റാലിലും അവിടെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അയ്യപ്പൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വെച്ച് കിട്ടിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ അയ്യപ്പനോട് നന്ദിയുണ്ട്, എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട്. ഇനിയും മുന്നും വരുന്ന വർഷങ്ങളിലും ഈ കഠിനാധ്വാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അത് അയ്യപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു സത്യമാണ്. बहुत नसीब वाले हैं कि भगवान के दरबार में प्रमोशन लगाने का फित्ती लगाने का मौका मिला और हवलदार का प्रमोशन हो गया। आगे से और जिम्मेदारी बढ़ गई है, उस हिसाब से बहुत ही अच्छे से काम करके दिखाएंगे और फौज का नाम ऊंचा करेंगे। जनद्वयमपि तृतीयवारे एव शबरीशसन्निधौ दायित्वनिमित्तं काले अस्मिन् तमिळ्नाडु आरक्कोणं कैम्प्तः डेप्यूटी कमाण्डण्ट् साक्षात् अङ्गत्य कार्यं कृतमासीत्। सन्निधानेन ये कार्यनिरताः सन्ति तेभ्यः तदा शबरीशभक्त्येभ्यः च मधुरदानं दत्त्वा आसीत् मधुरपदनियुक्ति आघोषम्। वार्तादलं जनम्। कालेऽस्मिन् शबरीशसविधौ महान् जनसम्मर्दः अनुभवति। कर्कशरीत्या याननियन्त्रणमपि प्रचलति। जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्कतः भक्तानाम् आगमने नियन्त्रणं भविष्यति। 12 दिनाङ्कतः पम्बामध्ये अपि यानस्थापनाय नियन्त्रणं भविष्यति। 11 दिनाङ्कतः इरुमेलि वनमार्गतः अम्बलपुळ आलङ्गाड् सङ्घजनेभ्यः केवलं तत्र प्रवेशनं मेलिष्यति। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बध्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।